Oh, ça va bien? Somɔgɔw. Baasi foyi tɛ la alhamdulilayi. An bɛ la ten. E filɛ de wa maraka. Ne ye maraka de ye. Donc i tɛ foli dɔɔni bila i balima minnu bɛ extérieur la. N balimaw aw ni ce aw ni baara. Ala ka na n'aw ɲuman ye. Aw ɲuman taara cogo min ala ka segin n'aw ɲuman ye ten. N bɛ se ka fɔ marakakan na kɛ. N m'a mu a ka dɔn golle. A ka siri ka kama wari na ka siri sa ka n'o kunna n'o siri ɲi. A ka dɔn golle ye. Ɔ kɛ yan. Sori man neni. Maraka a man neni yɔrɔ. Ok. Bamanan si tɛ mɔgɔ de don. An bɛ n'i ɲininka dugu cogoya de la. Président wulila. A ye mankan kɛ wa président wuli. Donc ne fɛ k'e ɲininka e hakili la coup d'état in diyara e wa a ma diya e? A diyara ne ye. Tiɲɛ ne fɛ e bɛ k'o fɔ ni fanga sugu min ye. A diyara n ye kɛ mɔgɔ bɛ taara yɔrɔ mun ne kɔni o kɔni diyara i ye o. E m'a kɛnɛ kan. Ne tun b'a kɛnɛ kan kɛ. Munna a diyara e? Munna a diyara ne ye ko caman b'a kɔnɔ ko camanba de b'a kɔnɔ. Comme quoi? An wulukun ye ko camanba de an wulila ko denmisɛnninw tɛ kalan na bon an ka mɔgɔ sɔrɔdasiw bɛ ka sa kɔrɔn fɛ kun t'a la ɲɛ t'a la kun tɛ ka k'a la fɛn tɛ ka k'a la o dun ko marifa tɛ k'a sɔrɔ o don yɛrɛ ko marifa kura-kuraw bɔra Kati ye o bɛ se ka kɛ cogo di? E ko a diyara e a ye dugu bila gɛlɛya min kɔnɔna la pays bɛɛ y'i ka frontière datugu an ye an dun n'a ma bɔ kɔfɛ a t'an fɛ yen o ma dugu bila gɛlɛya la. ayi o tɛ gɛlɛya ko ye gɛlɛya n'a wagati de don ni gɛlɛya wagati sera seko foyi de t'a la mɔgɔ si seko t'a la a y'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya depuis coronavirus nana an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an kunnen bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya tɛ foyi k'an na bilen gɛlɛya kɔni a maliyɛn surtout maliyɛn yɛrɛ maliyɛn gɛlɛya tɛ foyi k'an na an bɛ taa tunga la ɲani na i bɛ bɔ yan ka taa sen na fo jamana caman ka ɲani na ka se ka kɛ fɛntigi ye ka tila ka n'i ka jamana kan gɛlɛya kɔni tɛ maliyɛn kɔni ka bolo foyi ye an bɛ taa jamana mun na an bonyanen tɛ ye o an bɛ gɛlɛya la yan n'an bɔra an bɛ taa jamana wɛrɛ kan o gɛlɛya kelen de don donc o gɛlɛya kɔni tɛ foyi y'an bolo n'u ye frontière datugu u bɛ tila k'u dayɛlɛ mɔgɔ t'a f'u ɲɛ bɛɛ mako bɛ ɲɔgɔn na o diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ mako bɛ ɲɔgɔn na o kun ye fɔlɔ de mais sisan an bɛɛ de mako bɛ ɲɔgɔn na voilà. E ka souhait ye jumɛn ye pays in yɛrɛ e ka souhait ye jumɛn ye pays in yɛrɛ ma? Ne ka souhait ye mun ye an bɛ mun ɲini sisan fanga kura mun nana yɛlɛma ka kɛ an ka ko la o de ka d'an ye kosɛbɛ ni yɛlɛma kɛra dɔrɔn an bɛ ɲinɛ kɔrɔlen bɛɛ kɔ. Merci. Voilà. Merci. Ne fa somɔgɔw? Baasi foyi tɛ yen nɔ. I b'a kan? Dɔɔni dɔɔni. Est-ce que i b'a kan ne fa? N b'a kan yɛrɛ de. O gɛlɛyalen don cogo min ne b'a kan? Non ne b'a kan kosɛbɛ yɛrɛ de. Ok problème t'a la Bamara City mɔgɔ de don an bɛ n'i ɲininka président ka ko la président wulila donc coup d'état in a diyara e wa a ma diya e? Non coup d'état in ma diya ne ye. Tiɲɛ ne faamuna. Voilà parce que maliyɛnw yɛrɛ bɛnnen tɛ kelen kan donc ni mɔgɔw ma bɛn kelen kan wagati bɛ yɛlɛmali a bɛ jamana lasegin kɔfɛ mun ka gɛlɛn n'aw bɛnna kelen kan ka da mun na a sera a ma se o tɛ dɔn ni kɛlɛ ma ban donc ni kɛlɛ banbali ni n'a ye kɛlɛ minɛ a tigi la aw bɛna mun ta aw t'o capacité dɔn donc i n'a fɔ a ɲɔgɔnna caman delila ka kɛ ka tɛmɛ donc nin bɛ taa kun cɛ mun na ala yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se k'a dɔn n'a ma ɲa segin tɛ se ka k'an kɔ tugun o ye tiɲɛni wɛrɛ de ye bon an bɛ san caman bɔ Mali b'o dingɛ kɔnɔ i n'a fɔ Afrique yɛrɛ yɔrɔ caman b'o dingɛ kɔnɔ cogo min na donc o de kama ne b'a fɔ n ko coup d'état ma ɲa a ye baara kɛ a ma baara kɛ ni baara dir'i ma n'i tilara de jaabi bɛ sɔrɔ ka di n'an pressera finition ma an bɛ presse an yɛrɛ ma dɛ bɛɛ n'a ka baara kɛ wagati don i n'a fɔ bamananw b'a cogo ko bɛɛ n'a ka sɔgɔmada dɔw bɛ wuli première la ka baarabaw kɛ finition na k'o bɛ tila ka tiɲɛ u bolo exemple comme je peux dire que fɛn tɔgɔ fɔ ma sur n bɛ se ka a tɛ se ka mouvement daminɛw bɛɛ ɲɛna finition tiɲɛn'a bolo i y'a faamu an bɛɛ alhamdulilayi tare fɔ mais finition tiɲɛn'a bolo mais pourquoi an t'a ye k'a fɔ dɔ ta daminɛ bɛ gɛlɛya komi dɔw yɛrɛ nana ta gɛlɛya kɔnɔna la hali n'a nana sɔrɔ c'est à dire dɔw ye nɔgɔya dɔw k'a la parce que ni bɛn ma kɛ kelen kan dɔ bɛ fara gɛlɛya in de kan mun yɛrɛ ye ne yɛrɛ dabali ban mɔgɔ minnu yɛrɛ ko Buwa k'a bila olu bɛɛ ni Buwa ye baara kɛ ka tɛmɛ u bɛɛ ni Buwa ye baara kɛ ka tɛmɛ dɛ an tɛ se k'a f'u si baara kɛ nɔ la ko alhamdulilayi o ye ne yɛrɛ jigila misɛnya kosɛbɛ yɛrɛ de parce que ne yɛrɛ y'a ye o yɔrɔ la n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko ɲɛmɔgɔya ka gɛlɛn parce que n'i bɛ jamakulu ɲɛfɛ i ka farin i ɲɔgɔnna cɛfarin tɛ dɛmɛbaga fariman dɔw de fana b'i la
donc ne y'a ye k'a fɔ vraiment Buwa ka fanga in yɛrɛ kɔnɔna la dɛmɛbaga tun tɛ yen a bɛɛ kɛra ɲiyɔrɔ de ye a bɛɛ kɛra ɲiyɔrɔ de ye cɛkɔrɔba tun t'a dɔn a bɛ t'i jigi da mɔgɔ min kan sinon c'est vrai a ma baara kɛ a digira ne la ma baara kɛ a digira ne la mais ne kɔni b'a dɔn a ka fanga a janfara de o ne bɛ se ka mun kɔni fɔ a la o ye n'a ma k'aw ma baasi bɛɛ n'a ka faamuya cogoya don. E ko a ma diya e ye an k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni fanga dir'i ma bɛɛ b'i jɔ i ka résultat de kɔnɔ mais n'a fɔra ko denmisɛnninw tɛ ka taa école la maliyɛnw yɛrɛ de tun étouffélen don ni fanga jalan in ye Buwa yɛrɛ tun tɛ o Buwa entourage de tun don ni entourage ma ɲi n'i y'a falen ko bɛ ɲɛ o n'a fɔra ko école tɛ ka kɛ maîtres tɛ ka sara jeunes tɛ ka don baara la ale ye promesse fɛn fɛn ta ale ma se k'a kɛ donc jeunes wuli kun don. ne yɛrɛ mun ye nin kuma in diyara ne ye kosɛbɛ la bonne promesse Buwa sigi wagati Buwa y'a essayer k'a bɛ baara daminɛ tiɲɛ kan comme a nana sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ Mali la yan n'i nana sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ poste la yan u bɛ poste maîtriser ka tɛmɛ bɛɛ kan mais olu fana bɛ tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan n'i y'u bɔ yen mɔgɔ min bɛ na o tɛ se ka poste maîtriser comme olu yɛrɛ donc n'i nana k'i bɛ olu balo u ka jogo juguya fana la gɛlɛyaba de bɛ na i ka bolo kan donc n'i kunkolo m'u kunkolo minɛ foyi t'a to u bɛ baara kɛ ka ɲa i n'a fɔ jɔyɔrɔw a tɛ se y'a fɔ a ka taa na ko n ye jɔyɔrɔw kalifa dɔw de fana ma donc ni jɔyɔrɔw kalifara mɔgɔ minnu ma n'u m'u jɔyɔrɔ lawaleya bɛɛ bɛ ɲɛmɔgɔ de ye a ye yɛlɛma caman don laɲini dɔw de kama exemple prenons exemple le premier ministre comment on appelle ça Moussa Mara a ye Moussa Mara mun ta quelqu'un qui a pris Moussa Mara étant très jeune qualité comme ça tu vas voir que idée dɔ b'o la jamana ko la n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min y'o ta Moussa Mara a bɔ yen na cogo di on a vu que janfa cayara les opposants olu ye Moussa Mara sɛgɛn fo juste k'a segi ni kuma cayara k'a caya i bɛ obligé k'a bila juste k'a se k'a ka parti mɔgɔw wɛrɛ fana nana Moussa Mara ta ye fanga ɲini ko ye donc n'i ko k'i bɛ baara kɛ mɔgɔw bɛ bila i la e ta ye fanga ɲini ko ye ou bien e ta ye opposant bɛɛ bɛ ɲininkali ni jugu kan o bɛ f'i ma o tɛ président yɛrɛ fɔlɔ o ye Moussa Mara ye y'a ye on a vu que le grand travailleur Tata Mali étant le premier ministre a ye tun bɛ ka baara kɛ ka ɲa mɔgɔ wɛrɛw jumɛnw y'a lata voilà parce que mɔgɔ min y'o ta i b'a dɔn k'a fɔ a mago bɛ baara la ka kɛ ka ɲa hali misi ORTM a kun fɔra ko k'a dabila mɔgɔw ye dilancogo duncogo ɲini lɛ la k'o kɛ de façon manière i y'a faamu o si ma se ka jɔ donc mɔgɔ min yɛrɛ kun ko k'ale nɛgɛkolontigiw k'u cogo dɔn i b'a dɔn ko intention ɲuman b'o la ne yɛrɛ moi je suis technicien en électricité ne taara Kankaba ne ye kasogo min ne ko n ko deuxième tour na n ko Buwa bɛ fɛ ka tiɲɛnikɛla a dɛsɛra ka tiɲɛnikɛlaw minɛli min kɛ n ko deuxième tour na n k'a bɛ fɛ ka baara daminɛ ne ye Kankaba kasogo ye i y'a faamu le président de Kankaba ne y'a ye i b'a fɔ ko dugu kunturu mɔgɔ min y'o labɛn i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɛ fɛn wɛrɛw tɛ don a kɔnɔ tiɲɛnikɛlaw de bɛ don a kɔnɔ mais ni mɔgɔ minnu kan k'u don a kɔnɔ n'olu m'u don a kɔnɔ dɔ bɛ fara tiɲɛni kan kɛ. Bon est-ce que malien yɛrɛ ka problème tɛ malien de ya bon o de kosɔn ne yɛrɛ y'o de fɔ bɛɛ ko k'a ɲiyɔrɔ malien bɛɛ ko k'a ɲiyɔrɔ malien si ma se k'a dɔn k'ale jɔyɔrɔ bɛ Buwa dɛmɛni na fanga la malien si ma se k'a dɔn ko Buwa tɛ se n'anw yɛrɛ m'an bolo don n'an yɛrɛ m'an bolo don Buwa kɔrɔ dugu kunturu donni ka girin quartier kunturu donni ka ko kuma tɛ jamana kunturu donni ma mɔgɔ kelen fan si tɛ s'a kɔrɔ o mɔgɔ foyi tɛ yen k'i bɛ s'a kɔrɔ ni dɛmɛbaga jɔn t'i la i ye cɛ faralen dɛmɛbagaba de b'i la. ok sans de bonnes aides. ok merci beaucoup. c'est bien. Kɔrɔkɛ ça va. Ça va. Ko kaɲi. Kosɛbɛ. I b'a kan. Dɔɔni. est-ce que i b'a kan. Voilà. bu gɛlɛyalen cogo min na est-ce que i b'a kan. Ne b'a kɛ parce que ne bɛ baara la. ok c'est bien Ala k'o continuer Bamara Cité mɔgɔ de don an bɛ nin ɲininka dugu togo de la vu que président wulila sisan donc foyi tɛ yen nɔ jeunes wulila ko ka président wuli coup d'État in a diyara e wa a ma diya e. A diyara ne ye toro. Ne yɛrɛ diya bɛ fɔ ka s'a dan na yɛrɛ. Toro. munna sa diyara e. Voilà parce que président a mamɛriden a bɛ Karimu yɛrɛ kɔnɔ ko non ko ale kelen de y'a ba den parce que a tun b'a la fa kɔnɔ k'olu ta de ye maliyɛnw ni se kɛ ne u ye fɛn fɛn minɛ a si kana balo yɛrɛ. bon an ka n'o suye ten komi an bɛ hadamaden peut-être filiw sɔrɔ mɔgɔ n'i yɛlɛla fanga na jagosa idée dɔw bɛ n'i kun na mais aw yɛrɛ y'a ye embargo bɛna kɛ Mali kan o bɛna bin Mali kan pays bɛɛ min'u ka frontière datugu an ye
n'a dun ma bɔ extérieur la foyi tɛ Mali la yan nɔ donc aw jeunes aw kɛlen bɛ ka mun de bila en place pour que ka dugu in an kana bila gɛlɛya kɔnɔ yɛrɛ ka s'a dan na. Bon n'aw jɔ ka na wuli yɛrɛ a bɛ digi olu de la sinon a tɛ foyi kɛ Mali la o pays caman bɛ yen o bɛɛ bɛ vi ni Mali de ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ka na dɔrɔn sinon an mago tɛ nin tɔ si la walayi CEDEAO ka cɛ CEDEAO pays ninnu caman bɛ yen a bɛɛ ka fɛnw bɛ dépasser Mali de fɛ ka s'u ma Mali de b'a caman dɛmɛ est-ce que i bɛ ka et puis nin ko wagati ko de don u b'a wuli mɔgɔ t'a f'u ye 2012 t'a jateminɛ kɛ u ye barrière jigin Côte d'Ivoire ma ta wuli bon donc a baden de bɛ ten u b'a wuli. ok i ka souhait ye jumɛn ye Mali la. bon ne kɔni ka souhait Ala k'an dɛmɛ Ala ka président ɲuman d'an ma donc ka faamuyali ɲuman di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma ka Mali kanu don maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na ne ka souhait kɔni o ye. Ouais, parce que n'i ka jamana kɔni ko dɔw bɛ yen i t'a kɛ quoi i tɛ sɔn ka k'i ka jamana la fɛnɛ yɛrɛ donc Ala ka dɛmɛ kɛ. merci beaucoup. ok merci. ne fa ça va. Ah, ça va alhamdoulilah. somɔgɔw. Tɔɔrɔ foyi tɛ yen. i b'a kan. Dɔɔnin dɔrɔn. est-ce b'a. Dɔɔnin dɔrɔn jamana bɛ cogoya min na bɛɛ tɛ se ka k'a kan kosɛbɛ. Bamarɛ Cité mɔgɔ de don an bɛ n'i ɲininka président wulila donc coup d'état min kɛra toi tu es pour ou contre a diyara ye ou a ma diya ye. Bon ne b'a fɔ étant un jeune étudiant étant un futur diplomate ne b'a fɔ ko coup d'état in a ma diya ne ye n b'a fɔ ka da dalilu damadɔ kan parce que n ka dalilu fɔlɔfɔlɔ o bɛ taa envers la politique nin b'a jira Mali politique le système politique malien n'a pas de sens parce que ni yɛrɛ kan ka kɛ humiliation de Mali intellectuel ma parce que chaque fois an ye sɔrɔsi dɔ gɛn ko ye san 23 kɛ fanga la donc an nana ni civiliw ye civiliw ka fɛn o fɛn laban t'a si la o bɛɛ tɛ fɛn wɛrɛ ko démocratie donc n'an y'o démocratie ta k'a lajɛ a fɔra ko bɛɛ da ka don gestion na bɛɛ da ka don jamana développement na donc n'o dun kɛra président kelen hakilina tɛ se ka lamɛn donc o b'a jira maliyɛnw yɛrɛ de ma prêt ka démocratie accueillir en tant que tel parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'i ko ATT an bɛ se k'a fɔ an ye ATT ka régime dun parce que an sɔrɔla Alpha ka régime kɔnɔ mais an taara école la ATT ka régime kɔnɔna la ka tila ka na IBK ka régime kɔnɔna fana ye mais ATT ka régime kɔnɔna la comment était donc a b'a to mɔgɔw a bɛ mɔgɔw wele ka na u bɛɛ bɛ jɛ u bɛ baara kɛ mais compte rendu tɛ kɛ foyi tɛ kɛ politiciens mana wuli ka mankan ci u b'olu wuli k'olu ka fɛn dɔ don da donc u b'a dadi depuis ATT ka temps depuis Alpha ka temps démocratie nalen min kɛra o kɔnɔna la an y'a ye ni min wulila o bɛ nɛgɛn o bɛ bila tan ni min wulila o bɛ nɛgɛn ka bila jamanajɔ nɛgɛnni t'a la bɛɛ y'a ye an bɛ kuma Faransi min ni ou bien fɛn an bɛ misali ta Faransi ni fɛn minnu kan olu ka démocratie n'i ye démocrate ye ou bien i ye parti politique ye fɛn dama dama bɛ yen i tɛ sɔrɔ o si la mais an ka politiciens n'i y'u ta k'u lajɛ bi envers Buwa yɛrɛ ka mɔgɔw Buwa ye mɔgɔ wele ka gɛrɛ a la a tilara k'u bɛɛ bila cogo di u ka système a tɛ se ka fonctionner n'a ta ye bon u b'a fɔ ko Buwa tɛ mɔgɔ lamɛn bon donc ni Buwa tɛ mɔgɔ lamɛn donc an ka diɲɛ ne y'a dan ne yɛrɛ ma an ka diɲɛ démocratie kɔnɔ an ka développement wɛrɛ ta ou bien an ka régime wɛrɛ ta min bɛ na n'o an ka développement sira ye parce que tout le temps a lajɛ anw de ye démocratie ta depuis 92 fɔ sisan fɛn foyi tɛ démocratie talen kɔnɔna la k'u y'a layidu ta fɔ bi ni min ɲana a jateminɛ an étudiants an si tɛ se ka comparer étudiants wɛrɛw la alors que sani démocratie ka na an ka niveau DF niveau fɛngɛw jamana wɛrɛ mɔgɔw tun bɛ t'olu nɔ kan olu bɛ enseignement ni fɛnw k'u kun bon ni kɔni b'a jira ne la franchement la politique malienne la démocratie malienne donc u k'u sen bɔ démocratie yɛrɛ la parce que franchement parler parce que an yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka parce que hali o kelen de don Buwa ka système don Buwa ka système tɛ o hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana nin kɔfɛ o bɛ mɔgɔ wɛrɛw de gɛrɛ u yɛrɛ la u b'u balimaw de gɛrɛ u yɛrɛ hali an b'a ye carré kɔnɔna la kelenw de don bɛɛ b'u denw bila ka taa kɔfɛ o tɛ politiciens dɔrɔn fonctionnaires bɛ ka kɛ bourses bɛ ka tricher fan bɛɛ fɛ donc bourses bɛ ka tricher fɛnw bɛ ka tricher est ce que mɔgɔ kelen bɛ se ka na Buwa n'est pas un fantôme k'a bɛ fɛn bɛɛ contrôler donc ne kɔni b'a jira les démocrates maliens ont échoué ils ne sont plus fermes donc an bɛ diɲɛ o kɔ de an bɛ taa ni système wɛrɛ ou bien sɔrɔsi minnu bɛ fanga in na fangaw ka t'u bolo u ka san 3 in kɛ n'a ye ni min bɛ kɛ o ka kɛ depuis sɔrɔsiw nana
an yɛrɛ y'a ye Facebook manamanakanw dabila fɛn caman dabila policiers bɛ ka circulation ta en bas la donc ni nin continuera ta fɛn wɛrɛ laɲini wɛrɛw bɛ sabati mais en tant qu'an bɛ ceux qui sont démocrates 92 mɔgɔkɔrɔ toujours u bɛ bɔ yan fɛ u bɛ n'u peinture yan fɛ u bɛ bɔ yan fɛ u bɛ n'u peinture yan fɛ franchement jamana tɛ taa a tɛ taa bon a tagali don bon a tagali tɛ o an kɔni tun b'a dɔn bon système tun b'a bolo a tɛ se ka jamana fɛ parce que mɔgɔ si tɛ se ka k'i bɛ bon a défense ta parce que bon a nana bila système wɛrɛ de kɔnɔ donc u yɛrɛ ko l'état c'est la continuité démocratique côté donc si l'état c'est la continuité donc bon a nana continuité wɛrɛ de la donc o mɔgɔkɔrɔw de don 91 mɔgɔkɔrɔw bon a bɛ ka baara kɛ n'olu de sinon n'a tun tɛ ka baara kɛ n'olu de tatamili ninnu nana olu ka équipe a tun bɛ se ka baara kɛ n'o ye bɛɛ y'a ye RPM mɔgɔw wulila ka bila olu la mara nana bɛɛ u bilar'u la donc jumɛn wɛrɛ bɛ kɛ tuguni donc bon a ka tagali ne tun bɛ labɛn ne kɔni bolo coup d'état kɔni état un état civilisé un état qui a plus de diplomates donc je condamne ça. Merci beaucoup. Ouais. Ne fa somɔgɔ baasi foyi tɛ alhamdulilayi i b'a kan alhamdulilayi ala tanu sugu kɛcogo dun sugu ka fisa dɔɔni aw sa dɔn ka fisa dugu kɛcogo bɛ kɛ ja fiyewu dugu kɛcogo ka fisa ok Bamara City mɔgɔ de don an bɛ nin ɲininka question min na o ye dugu yɛrɛ kɛcogo de ye président wulila donc ɲɛma foyi tɛ yen fɔlɔ coup d'état min kɛra a diyara e ye wa a ma diya e ye non a diyara n ye coup d'état tɛ denmisɛnw de don parce que jamana gestion man ɲi donc nin kan ka diya maliyɛn bɛɛ ye parce que awɔ n'i ye fasoden ɲuman kɔni nin kan ka diya ye parce que Mali bɛ ka taabolo ma n'a kun tora nin na Mali ko bɛ ban quoi donc coup d'état man kɛ denmisɛnw de kɛra. mais ni mɔgɔ kɔni i jagosala k'i sigi i ka fɛn dɔ signé o ye coup d'état ye. bon a ma jagoya o parce que n'a jagoyara a tun bɛ taa cogo wɛrɛ la ka taa quoi ou bien a tun bɛ minɛ ka taa cogo wɛrɛ la mɔgɔ ni bɛ se ka to a la mɔgɔ bɛ se k'a faga o de ye jagoya sɔn mais a ma jagoya o. mais est ce que hali ni président ya dabɔla tuguni i bɛ k'a b'a présenté o. a y'o kɔni o kɔni. maliyɛnw bɛ sɔn fɛnɛ. ka i bɛ ka présenté bon a bɛ se ka kɛ parce que démocratie de sɔn tɛ mɔgɔ min kɔni ye maliden ɲuman kɔni i man ka sɔn. mais e ko coup d'état in ɲɛna an y'a fɔ cogo min na embargo bɛna bin Mali kan pays bɛɛ min ka frontière datugu an bɛna vi ni gɛlɛya la cogo di vu que Mali foyi tɛ bɔ Mali la yan nɔ a bɛɛ bɛ bɔ extérieur la ka na donc an bɛna vi a gɛlɛya la cogo di. donc bon n'Ala ye ko min latigɛ ma donc i bɛ jija n'o ye quoi bon sɔnni depuis tɔw ma na an bɛ balo cogo di voilà donc tɔw bɛɛ tɔw tɛ diɲɛ kɔnɔ hadamaden i b'i cɛsiri dɔrɔn n'i cɛsiri Ala b'i dɛmɛ quoi. comme aw ye aw kɔrɔla dɔɔni i bɛ se ka mun fɔ jeunes ye pour que an yɛrɛ ka yɛlɛma fɔlɔ sɔnni an ka fɔ ko ɲɛma ka yɛlɛma. voilà bon comme ça jeunesse n'i y'a mɛn ko jamana jeunesse de quoi mais jeunesse taabolo man ɲi donc n'i y'a ye fanga bɛ cɛkɔrɔbaw bolo jeunesse de b'u jɔ jɔyɔrɔ la sɔnni jeunesse jɔyɔrɔ la jamana bɛ développer a faamuya o ne ka hakilina ye. merci beaucoup. bon denmisɛnninw don ka coup d'état tɛ. Alors, très chers abonnés de Bamara City, ni ne kun ye bita ka yɔrɔ la a y'a jateminɛ an ye contrôle ni pour sɔrɔ a kuma kɔnɔna la ne b'a dɔn dɔw bɛ sɔn a ma dɔw tɛ sɔn a ma a diyara dɔw ye a ma diya dɔw ye bɛɛ ni hakilinata de don mais idée formidable kun b'a kɔnɔna la an ye ko caman apprendre donc si vous avez aimé a y'a ka commentaire di a ka aimé a ka partager a ka liker donc o de ka d'anw ye a ka hakilinata di aw minnu maliyɛn minnu bɛ kɔfɛla la a ka d'anw ye an foyi t'an na yan dɛ an jɔrɔlen tɛ mais aw ka hakilina d'an ma jamana ko in na o fana bɛ diya n ye donc bisous bye bye.